ଧରା ଧର ଧର ସୁତରେ ନାମ ଗ୍ରାମ ହୋଇବ। କଣ ଧର ଧରା ଧର ସୁତ ଧରା ଧର ଧର ସୁତ ଧରା ଧର ଧର ସୁତ ହଁ ସୁତର ନାମରେ ଗ୍ରାମ ହୋଇବ। ଗ୍ରାମ ହବ ସେ ଗ୍ରାମର ଅଧିପତି ଅବର୍ଣ୍ଣା ନୃପ। ଅବର୍ଣ୍ଣା ରୂପ ନୃପ ରାଜା। ଓହ ରଜା ହବ କି ତମେ? हा 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 सर्वेश्वरी शिवानी सुदया कर मते सर्वेश्वरी शिवानी सुदया कर मते मागो मंदर नंदिनी कंदर वासिनी कंज सुत प्रात हृदय मणि सुदया कर मते सर्वेश्वरी शिवानी सुदया कर मते मागो भक्त पूजिले तो चरण होई गल मा श्यामल वर्ण तुमे श्यामा काली बोली नाम पाइन गो सुदया कर मते सर्वेश्वरी शिवानी सुदया कर सर्वेश्वरी शिवानी महाप्रभु तमर दैवी भाषा को आमर मानव भाषा छाड़ी जाउछि तापर मो पिला लोक मो सब सब पतका नागिला मु क्यों खाइले हेले आपण कोन कहिले सब जगह मु बुझी पारिलिनी गोटिए गोटिए कोन कोन कहले धरा धरा धर धर सुत हो आग धरा धर खोजिबा हा हा हे सुजल हे सुन देई मन भाई जो पचारु छंदी सुंदर प्रश्न देख धरा बोले काकू लिखिछि हे भाई धरा बोलते पुणी पृथ्वी हेउछि धरा बोलते पृथ्वी होइला धरा धर कथा एबे मु कहूछि होला पृथ्वी को पुणी किए धरि अछि हे भाई मो बासुकी सर्प बोली ता नाम रहिछि पाताल बासुकी अछंती रहिण से तो ये पृथ्वी को पुणी करिछंती धारण पाइब कि तुम मोहन मो गायक कुह पाउछि कि तुम मन आउथरे धर बासु के धर डबल धर हां कहि जंदी हेले सुनंतु धरा बोलते हला पृथ्वी पृथ्वी धरा धर पृथ्वी को किए धरि छंती ना पृथ्वी को बासिक सर्प धरि छंती ताबरे धर आउथरे धर आउथरे का धर हे
ଯାଉ କହିଲେ ତାକୁ ଧର କାଉ କହିଲ ବାସୁକି ସର୍ପ କିଏ ଧରୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ ଧନୁଳରେ ଯାଇନଥିଲେ ଓ ସାପ ହଁ ବୁଝିପାରିଲି ଧରା ବୋଲନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଧର ହେଲା ବାସୁକି ସର୍ପ ଆଉ ଧର ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କିଏ ଧରିଛି ହଁ ଦେଖ ସର୍ପକୁ ଧରିଛନ୍ତି ବାବା ଶଙ୍କର ସର୍ପକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ବାବା ଶଙ୍କର ତାର ପଦ କୁହନ୍ତୁ ଏଥର ଶଙ୍କରର ସୂତକୁ ଏଥର ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇବେ ଗଜାନନ ସୂତ ନାଁରେ ଗାଁ ହଉଥିବ ସୂତଟା ଯୋଉଟା ଆଇବ ସେଟା ଗାଁ ହଉଥିବ ଗାଁ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି କି ଗଜାନନ ଏକଦନ୍ତ କଣ କୋଉ ଗାଁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗଣେଶ ହବ କି ଗଣେଶ ହବ ନା ଗୋଟେ ସୂତ କି କୋଉ ସୂତଟା କାଲି ତା ସେ ଗାଁଟା ଆସି ଆଇବ ଗାଁଟା ଆସିବ ଯେ ଗଣେଶ ହବ କି ନାହିଁ କାଟୁନ ଗଣେଶ ମନ ପାଉନି କହିବ ନା ଯଦି ଗଣେଶ ଠାରେ ନାହିଁ ତ ମନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବୋଲି ପୁଣି ପୁଅର ନାମ ଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଠାରେ ଯାଇ ମୋହରି ମନ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ଠାରେ ନାହିଁ ତ ମହତି ଆହୁରି ଶିବଙ୍କର ପୁଣି କିଏ ପୁଅ ରଖିଛି ଶିବଙ୍କ ବିଜରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହନୁମାନ ଥାଏ ନମାନ ମନ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ କୀର୍ତ୍ତିବାସା ହେଲା କୀର୍ତ୍ତିମୁଖା ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋର ମନ ଦେଖ ନର୍ମଦା ସତୀକୁ କରିବେ ହରଣ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ପିଲା ହେବେ ଜନ୍ମ କାବେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖ ସିନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଯେ ପୁଅ ନିଦାନ କାବେରୀଟା ପୁଣି ଝିଅ ଗଲା ହୋଇନ ମନ ଠାରେ ନାହିଁ ମୋ ମନ ଦେଖ ଆଉ କିଏ ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ରଖିଅଛି ପୁଷ୍କର ବୋଲି ପୁଣି ତା ନାମ ରହିଛି ଆରେ ପୁଷ୍କର ଠାରେ ନାହିଁ ମୋହର ମତି ଆଉ କିଏ ରହିଗଲା ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ କହିଲି କହିଲି ବୀର ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଆଗରୁ ଦେଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି ବହନ ଅଛି ଆଉ ଶିବଙ୍କର ପୁଅ ଆହୁରି ଅଛି କି ଶିବଙ୍କର ପୁଅ হে বাবু জলন্ধর কহিলে কি পাইব মতি নাই নাই সব যা পিলা কইলি আউ পিলা সেতিকি পিলা সে নিজে জান না আজ্ঞা প্রশ্নটি কোন হইছি শিবঙ্গর পুଅ କିଏ ପଞ୍ଜେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ପୁଅଟା ଖୋଜା ହଉଛି ହେଲେ ପୁଅର ନାଁରେ ଗାଁ ହଉଛି ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ହନୁମାନ ଏଗୁଡା ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି ପୁଷ୍କର ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ତ ଝିଅଟା ଆଉ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍ଗର ପୁଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍ଗର ପୁଅ ଆହୁରି ଜଣେ ନାମ ଜଟେଶ୍ୱର ଜଟେଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବିରାଡିର ନାମ ଶିବଙ୍ଗ ଜଟାରୁ ବିରାଡି ହୋଇଅଛି ଜନ୍ମ ତେଣୁ ଜଟେଶ୍ୱର ବୋଲି ତାହାର ଯେ ନାମ ନାମ ଯଦି ହେଲା ସେଟା ଗାଁ ହେବାର ଅଛି ସେ ଗାଁରେ ରାଜା ହେଇଥିବାର ଅଛି ନା ବିଲେଇ ଅବନା ବିଲେଇ ତ ବନ ନାଗି ଯାଇଛି ମିଆଁ ମିଆଁ ହଉଛେ ବିଲେଇ ବନ ନାଗି ଯାଇଛି ଅବନା ଅକ୍ଷରଟା ରାଜା ହେଇଛି ହେଲେ ସେ ପୁଅଟାର ନାଁରେ ଗାଁଟି ଅଛି ଆରେ ଅବନା ଆଜକା ଯା କଥା ଯୋଉ ଗାଁଟା ହବ ସେ ଗାଁରେ ଅବନା ଲୋକ ରାଜା ହେଇଛି ହଁ ସେ ରଜାଟା ହେଲେ ଅବନା ଗାଁର ନାଁ ଅବନା ନାହିଁ ଗାଁର ନାଁ ଅବନା ନାହିଁ ଯେ ରଜା ହେଇଛି ସେ ଗାଁରେ ସେଇ ଅବନା ସେ ଗାଁଟାରେ ଯୋଉ ପୁଅର ନାଁରେ ଗାଁଟା ହେଇଛି ହେଉ ଏମାଏ
कहीं दीप तो माँ को डाकिले कर दो बरसी बेलूर नहीं गला बेले बेले माँ दबनी खाइयो पियो डाउन हो हेले आज्ञा ये पंडित मंडली देवेणी मती गति आउ किए पुणी शिव संतति जेतक पुओ आज्ञा पछर पुओ आउर गोटे पुओ अछि आगर पुओ ए जो नंदी बोली आज्ञा अछि नंदन नंदी बोली करी जो पुत्र अछि से नंदी बोले कि मन पाइबा आज नंदी ग्राम रे पुणे किए अधिपति नंदी ग्राम रे अछंती भरत 14 वर्ष राम वन को गले भरत जो दिन राजनीति करिले भाई भाई आज्ञा सन्यासी वेश धरी नंदी ग्रामे पुणी खोइले दंडधारी शिवंकर गोटे आज्ञा पार्वती गोटे दासी ता ना है जया जया सहित प्रीति करी जो पिलाटा जन्म है से पिलार ना है आज्ञा नंदी हेले से नंदी गाँ 14 वर्ष काल जिते रामचंद्र वनवास कले से समय भरत जो दिन राजनीति कला अयोध्या कटक जो सिंहासन रामचंद्र कठौ दीटी रखी नंदी गाँ आज्ञा ब्रह्मचारी वेश धारण करी अयोध्या कटक को शासन करथिला जहा कही गल हे मोर पाइला मन